आज्ञा विदुष मंडली मोर डेरंतु श्रवण विवाह करिले देखो राजा शेष दिन आज्ञा 3टा पूर्व गले घर कबाड़ खोली नील कहि सेताका सेतिमे तमे हाँ आज्ञा मोर पंडित मंडली डेरंतु श्रवण राजा से दिन मंत्री को से कहले झियो जुआई को विदाय तहु से देले जानी यौतुक नदिले रथर प्रवेशिले जाई रत्नगढ़ कटकर आज्ञा रत्नगढ़ थिले सिंहद्वारे रही पुओ बहु को देखिले नेत्र साई भाविदेले रत्ना पर मनमयी केड़े धर्म कथा करिला ये झाई धाई धाई राजा गला को पड़ाई आज्ञा बहु पिलार पाद तले पड़िला जाई विबुध मंडली डेरंतु श्रवणम अच्छा दिन झियो देखि छानिया गला हो एडम बोला धर्म रे तुम्हे मोर अटत ससुर बापा होई पुणी मोर पाद तल छाड़ुछ कि पाई आयुष निश्चय हानि जीवत होई बोले तमे गोटे धर्म रे बापा मु होछि तमर बहु पिला झियो समान आपण गोटे वयोज्येष्ठ पितृतुल्य मोर पाद तले पडुछ मोर आयुष हानि हबो से काले राजा बोइले सुन आलो झियो तते मु मुंडिया न मारुछि निश्चय तोहर धैर्य को पुणी करे दंडवत जानिछु मोर पुओ पुणी मरिब अवश्य तो सतीत्व पणरे मो पुओ को वरण तु कलु अरे मरिबा पुत्र गोटिक को मोर वरण तु देलु मात्र 21 दिन परे मो पुओ रहिब मरण ए कथा निश्चय तू जानि अछु सुन ठीक ठीक सेते बोले बहु पिला कहला हे बापा कोन जदि आपण जानि छंदी तुम पुओ 21 दिन परे मरिब तार प्रतिकार तो जानि हेले ता प्रतिकार कोन करिसंदी की कहले मु गोटिए उपकार को प्रतिकार करिछि कोन ना हमर ए जो समुद्र तट नुणी समुद्र रे गोटे पाषाण घर निर्माण करिछि काले सर्प मान सर्प दंशने मरियो बोली मु जानिछि एणु सर्प मानकर नुणी पानी की जे डर पसिले फाटी जीव तांकर मलद्वार से काले बहु पिला कहिला बुझाई निश्चय स्वामी की मोर बंचाइबी मुही केतक पदार्थ मते अटे दरकार कोन आनी जदे दब मते मोहर निकटर कोन कोन दरकार झियो को ताहले मु कहिबी छोड़ो हे पियर माही कहि बागीर साहमु कहुछि बुझाई करिबी एक बात स्वामी दिनाचे सात चंद्रायण व्रत जे सेहि सोन सोना हे सोया जाना गईना माना गाना जहा की बोलानी होई कहूछि जे बुझाई पुराण उजे नहीं शुणिबे मोर बंधु भाई हे सोया जाना जहा की कोइला पुराण जागी होइला पुराण पढ़ी दिनी गोटी काणी देव लक्ष्मी नारायण मृति प्रतिमा आनिब
ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ନେବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ରଖିବି ଏ କଥା ଗୋଟି ଝିଅ କହିଣ ଦେଲା ଭାବି ବୋଇଲା ପଞ୍ଚାମୃତ ହଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ଦେବ ମୋ ପାଇଁ ये जो चंद्रायण व्रत निश्चय करी मुहि शुणिले राजा जय सेनम आहे बाबू माने मोडे रंतु श्रवणम सकल पदार्थ संग्रह जे कले नाब उपरे नहीं ताकू रखिले मंत्री संघरे बहु पुओ गले पथर घरे बसिले मात्र बेनी जल भावुक मंडली मोर डेरंतु श्रवणम भाविला झियो मन मध्य जाई लक्ष्मी नारायण फोटो धरिला सेई ऐसन्य कोणरे दाकुरे देला बसाई अखंड दीप देख देला लगाई सर्प पेढ़ी तीनी थोई देला सही अमृत कुंड रखिला पाखरे नहीं हे बाबू माने डेरंतु कर्ण क्रमे क्रमे हेला देख 7 दिन तापर भय हेला तार मन न खाऊची फल न पिए जल गोटे स्थाने बसी से नारी केवल स्वामी को निकटे रखी अच्छी सती भावुची मने देखरे राजा दोहिती मुझे सतियारे सत्ୟରେ मती निश्चय बंचिब देख मो प्राणपति आहे बाबू माने देइथिबे मलम एपरी बीती गलानी जे केतेक दिन 20 दिन गला पलाई सतीर सती तोते जो दिसिला भाई पत्थर घर गोटी को आलोक हेला अग्नि प्राय तेज देख से घर होइला मात्र को से पटे जे जम देवता चित्रगुप्त को डाकी पुछिले ए काम मणिपुर रे आज्ञा चहल पड़ी गला जम देवता विचार कले बोले कहार मृत्यु अछि काली चित्रगुप्त को पाखु डाकी देले बोले अरे चित्रगुप्त सुन मोहर ए बाणी मर्त्यरे मरिब किए बे देख बुणी कहले मर्त्यपुरे कहार होइब मरण से काले पांजी देखिले चित्रगुप्त जान बोइले हे राजा सुन मन कर्ण देई रत्नगढ़ कटक राजा रत्नाकर सेही ताहार पुअर नाम अटे सूर्यकांत सर्प दंशन जोगे मृत्यु रहिछि त ठीक ठीक काली शेष दिन होइला ताहार एहा सुनी विचारिले पुनी जंतुवीर काल विकाल को डाकी कहिले वचन अरे तक्षणे जाई से पुत्र को तुम्हे जाई आनो ये कथा सुनिले काल विकाल बेनी भाई से दिन बाहर हेले जंतुपति ठारू दुई आज्ञा आगे जोर जोर काल विकाल होइला संजीवनीपुर मर्त्यपुर कोई आगे जाइन तो छड़े पाषाण गृह पाखर हे देख से पाखर सर्प रूप हेले देख से ही बेनी वीर समुद्र तटरे जाई समुद्र तटरे जाई हे समुद्र तटरे जाई लागिले तो क्षण से लागिले तो क्षण फिंगी देला पड़िले से जाई रुई जरा भाई ए कालो विकाल कौन कले समुद्र तट को जाई ए जो पाषाण घर निकट को जते बेले पशिजी बोली विचार करिले सूर्यंकर रश्मि परी होई अछि भाई तेजरे दुई जन फिंगी होइले दुई जे जाई आज्ञा पड़ी गले दुई लोक देख मुह मारी पड़ी गले बेनी जन देख मुह मारी आंठू गंडी जाक तांकर गलाणी छिड़ी बहिला धार धार केते रुधिर
ବିକଳରେ ଚଳିଲେଣି କାଳ ବିକାଳ ତର ତର ହୋଇ ଜମ ନିକଟେ ଗଲେ ଏ ଚାକିରି ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ବୋଇଲେ ସେଦିନ ଜନ୍ତୁରାଣ କଲେ ଭାବନା ନିଜେ ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ମାରିବି ସିନା ଏତେ ବୋଲି ରାଜା ମନେ ବିଚାରିଲେ ରାଗ ଗର ଗର ହୋଇ ବାହାର ହେଲେ କାଳନ୍ତକ ମହିଷୀକୁ ଆଣିଲେ ଯାଇ ଭାଇରେ ବସିଲେ ଜନ୍ତୁପତି ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଅଶୀ ମହଣ ଶୁଙ୍କୁଳି ଧଇଲେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପୁରରୁ ଜମ ଜେଜେ ଗଲେ ଘର ପାଖେ ହୋଇଲେ ହାତର ଧରିଥିବା ଶିଙ୍କୁଳି ବୁଲାଇଲେ ଜନ୍ତୁ ବୀର ଗିରି ଗିରି ବୁଲାଇ ସେ ଦେଲେ ଫିଙ୍ଗିଣ ବାଜିଲା ପାଥାଣ ଘରରେ ଯାଇ ସେଦିନ ଆସିଲା ଲେଉଟି ଜମଙ୍କୁ ସେ ଛାତି ଉପରେ ଆସି ହେଲା ପିଟି ଛେଚି ହୋଇ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ଜମ କଲେ ଭୟରେ ବିଧା ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚଳିଲେ ଭାଇ ଆଉ କଣ ଜମ ନବ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ବୋଇଲେ ବିନା ପଇସାରେ ଆଜ୍ଞା ଚାକିରି କରିକିରି ମାଡ଼ ଖାଇଲେ କିଏ ଆଜ୍ଞା ମନରେ ଦୁଃଖିତ ଦେଖ ଜନ୍ତୁପତି ହେଲା ସେଦିନ ବ୍ରହ୍ମା ନିକଟେ ଯମରାଜା ଗଲା କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଜନ୍ତୁପତି ଯାଇ ବୋଇଲେ ପିତାମହ ଚାକିରି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଆଉ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଜମ କହିଲେ ମତେ ଆଜି ଟିକେ ଚାକିରି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ କଣ ହେଲା ଏ ଶୁଙ୍କୁଳି ରଖ ତମେ କାଳପାସ ତମେ ରଖ ମୁଁ ଚାଲିଲି କଣ ହେଲା ବାପ କହୁନ ଏମିତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହଉଛ ଏ ପିତାମହ ଶୁଣ ଦେଇ କରିମଲ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ମରଣ ଥିଲା ଜଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବୋଲି ନାମ ଅଟଇଟି ଶୁଣ ସର୍ପଦଂଶନରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଏବେ ଥିଲା ମାତ୍ର ଏ କଥା ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ମୋତେ ଜଣାଇଲା ପଠାଇଲି କାଳ ବିକାଳ ଆଣିବାର ପାଇଁ ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ଦେଖ ବେନି ଭାଇ କିଏ ମାଇଲା ତାଙ୍କୁ ସେ କାଳ ବିକାଳ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେ ପଥର ଘର ଏମିତି ତେଜ ହୋଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ପରି ହୋଇଛି ସେ ତେଜରେ ଆଙ୍କେ ଦୁଇ ଲୋକ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ଛିଡ଼ିଗଲା ସେମାନେ କହିଲେ ମୋତେ ଚାକିରି ଆମ ଦିକେ ଦରକାର ନାହିଁ ଶେଷକୁ ମୁଁ ଧରି ଆସିବି ବୋଲି ଗଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଦେଖ ହୋଇଲି ଅନୁମତି ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇଲି ସମୁଦ୍ର ତୀରଟି ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ବେଦବର ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ବେଦବର ଆରେ ଜନ୍ତୁପତି ଶୁଣ ମୋର ଖବର ବୋଇଲେ ସତୀ ଆଉ ଯତିକି ମୋର ଅଟେ ଡର ସତୀ ଆଉ ଯତିକି ଅଟେ ମୋର ଡର ବ୍ରହ୍ମା ସେଦିନ ପୁଣି ବୁଝାଇଲେ ଗିର ବୋଇଲେ ଶୁଣ ହେ ଜନ୍ତୁପତି ମାତ୍ର ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ହେ ଯିବା ଝଟତି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ ମୋର ମଝିଆ ଭାଇ ଅଠି ମାତ୍ର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ଦେଖ ଏବେ କରୁଛି ମୋ ମଝିଆ ଭାଇ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା ଚଳି କରିବା ଯେ ଅଳି ଏ କଥା ଜମକୁ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ଭାଳି ବିଦୁଷ ମଣ୍ଡଳୀ ଡେରନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଳିଲେ ଭାଇରେ ତିନି ଜଣ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଆଗମନ କଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରକୁ କରିଲେ ଗମନ ଡାକିଲେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏବେ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ଯମ ଡାକୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ ହେ ଜଗଦୀଶ हे ऋषि हे पितावास तुम्हें त्राही त्राही हरि
लक्ष्मी जान लक्ष्मी बोले शुण आलो सरस्वती चलो चलो कहीं धेर सुर आमर आसिले जनी केते बोली से दुहे आड़ होइले ब्रह्मा जम देवता पहुँचिले प्रभु पासे गले करकु जोड़ी देले पचारि देले प्रभु देव जनार्दन काहींकि आसिल मते दियो जे कहिन कहती बारता शुणती से कथा कहिबा कथा शुणतु देहु अछि एका ब्रह्मा कहउछन्ति शुण हे नारायण मर्त्यपुरे जनकर एथिला मरण जम देवता जाई मार खाई अछि तेणु चाकरी छाड़ी भी कहूची करंतु विचार पचारिले से खाले पुणी प्रभु वंशीधर किपरि मृत्यु से पुअर होइब ये कथा शुणी न कहिले जमदेव सर्पदंशन रे तार मृत्यु रहिछि मात्र तार भारी जागटे सती ये कथा शुणिले प्रभु नारायण तुम्हें दुई जन एबे जाओ चरिण भगवान विष्णु सेदिन कहिदेले हे जंतुपति कहले तमे जहरी बेदवर तुमे दुई जन जाक तुम जागा जा मु से लेखा बुझुछि आज्ञा विचार करिले प्रभु देवदास रथी बोइले चंचल माया करिबी जाइटी सेदिन मन मध्ये विचार जे कले तक्षणे प्रभु देख माया को रचिले पंडित मंडली सर्वे सुना देई मन पंडित मंडली सर्वे सुना देई मन माया धर माया भी आई से ही शंख लाग पद्म लाग पुष डाकिले शंख लाग पद्म लाग पुष डाकिले समर कूल को तुम्हें विभव बोले आज्ञा प्रमाणे पुणी आसिले सर्पगण पचारिले कहीं डाकिल प्रभु नारायण दिन नारायण कहिले बुझाई तीन जन ये जीव पड़ाई से सती कन्यार स्वामी को मारी बजाई से दिन तीन जन सूक्ष्म रूप हेले एका थरे देख से गृह रे पशिले जेते बड़े पशिले जाइन तीन जन लक्ष्मी सरस्वती तांकु देले कहिन बोइले झियो पछकु नाम मारिबे सर्प तोर स्वामी की हेबे सीना काहेकि ना भाई ए जो झियो पत्थर घरे चंद्रायण व्रत करुछि लक्ष्मी आज्ञा हृदय अच्छे सरस्वती कंठरे बसी आज्ञा जिते बड़े सर्पगणे गले को पलाई सरस्वती कहले शुण आलो जे मादे तीन जाक साप फाण टेकी ये पछपटू आसी दोषी माने देख तीन जन सर्प अनुजी दिशाड़ी आलो चंचल या तू लक्ष्य दू ही कर ये कथा झील देखी करला विचार जोड़ी देला सर्प को से कर पत्तर बोला केरे बड़ कर्म कलगा हे भाई भौणी गृह को तुम्हें आसिल कि पाई ये कथा सर्प शुणी हो गला टका 3 घंटा पर्यंत न आसी गला नाटिका साप माने कहले 3 जगह साप हइलो जो तू तो मनुष्य आमे साप तोर हमर भाई भौणी केमिति हला टका हे होले साप सेते बोले कहले तू तो मनुष्य आमे साप तोर हमर भाई भौणी केमिति हला हां को लेखा जा पाखरे आगे सरस्वती लक्ष्मण जी ताको बुद्धि के पारियो हे सेते बोले झियो कहला बोला जो दक्ष प्रजापति को 60 कन्या थिले 13 कन्या को कश्यप ऋषि विवाह हेले से 13 कन्या गर्भरु होइले जगत नद नदी कीट पतंग तरु तृण सत
ବିଲୁଆ କୁକୁର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏ ଲେଖାରେ ଗୋଟିଏ ବାପା ଦେଖ ସେ ହୋଇଲେ 13 ଗୋଟି ମା ପୁଣି ହୋଇଲେ ସକଳ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସକଳ ଗୋଟେ ବୋପାର 13ଟା ମାଇକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ନଦ ନଦୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ବିଲୁଆ କୁକୁର ବେଙ୍ଗ ସାପ ଏମିତି ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ନା ହେଲେ ଭାଇ କଶ୍ୟପ ଋଷି 13ଟା ମାଇ ବିବାହିତ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଯଦି ଗୋଟାକୁରୁ ଯୋଡେ ହେଲେ କଣ ହବ ଜାଣିଛ ଗୋଟାକୁରୁ ଯୋଡ ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ଭଲକିରି ଭଲକିରି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ବୋଇଲେ କଣ କରିବ ହେ ଗୋଟେ ଦିନ ମାଗିନା 3 ଦିନ ନ ଛୁଆଙ୍କୁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଚୁଡ଼ା ବତରି ଖାଇବାକୁ ପଡୁଛି ଯଦି 2ଟା ଥିବ ବୋଇଲେ ଆଉ ପଢିଆ ନାହିଁ ନା କାମ ପଢିଆ ନାହିଁ ସେ ରାନ୍ଧିକି ଦେଲା ଖାଇଲା ଗୋଟେ ବିବାହ ହେଲେ ଯେ ଭାଇ ଚଳିବାଟା କଷ୍ଟ ହଉଛି ଯଦି 2ଟା ହେଇଯିବ ବୋଲେ ଭାଇ ଘରେ ଡିକ୍ସି ପତ୍ର ତମର ହେଲେ କଣ ଦୁର୍ବଳିଆ ଲୋକ ହେଲେ ସିନା ଡର ବଳ ଥିବ ବୋଲେ କାହିଁ ଡରିବ ହେ ଦେଖୁନ ତମ ପୁତୁରା କୃଷ୍ଣ କେତୁରା ରଖିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗୋଟେ ରଖିଛି ଘରେ ଗୋଟେ ରଖିଛି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲେ ବଳ ଅଛି ସେ ଚଳେଇ ପାରୁଛି ମାତ୍ର ଗାଁକୁ କେବେ ଆଇବାକୁ ନାହିଁ କେଉଁଟା 6 ମାସ ବର୍ଷେ ଥର ହେଲା ଗାଁକୁ କଣ ଆଇବ ହେ ବାହାରି ବାହାରି ତ କାମ ଚାଲିଛି ମୋ ବିଜ୍ଞ ଜନ ଦେରନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରାଣ ବିଜ୍ଞ ଜନ ଦେରନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରାଣ କହିବା ବୁଝାଇ ଶୁଣ ଯାହା ହୋଇଲା ବିକାରଣ ଏ ସୁଗମନା ଶୁଣନ୍ତୁ ନେଇ ମନ बोला है सुनो मोरो तुम्हें जे भाई भौनी घर को जब आशीष भाई देउछि दियो खाई अमृत देला नहीं देउछि दियो खाई अमृत देला नहीं संतुष्ट सर्प होई से बिना ए सुगमना सुनंतु देई मन करना ए सुगमना सुनंतु देई मन करना ତିନିଟି ଯାକ ସାପ ଅମୃତ ବୋଲିକରୁ ବାୟା ହେଲେ ସାପ ପିଡ଼ି 3ଟା ଖୋଲିଦେଲା ସେ ଭିତରେ ବୋଇଲା ସେ ଭିତରେ ଅମୃତ ସରା ଥୋଇଲା ବୋଇଲା ପିଅ ସାପ ଯାକ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ମଳାସକୁ ବାନ୍ଧିଲେ ଦେଖ ସେ ନିଷ୍ପୁଚିରେ ବସି ପିଉଥିଲେ ଉପର ପଟୁ ପୁଣି ସରସ୍ୱତୀ ଦେଲେ କହି ପେଢିକି ପକାଇ ଦେଲା ସେ ଝିଅ ଯେ ଯାଇ ପେଢି ଭିତରେ ରହିଲେ ଏହି 3 ସର୍ପ ସେଦିନ ନାରାୟଣ ମହିଲେ ମହାକୋପ ଆଉ ଥରେ ଅନନ୍ତ ନାଗକୁ ଦେଲେ ପଠାଇଣ ପରେ ଛାଡ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ସେଦିନ ଗଲେ ଚରିଣ କାହିଁକି ନା ଅନନ୍ତ ହୋଇବେ ଦେଢ ସୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ସେଦିନ ହେଲେ ବାହାର ସରସ୍ୱତୀ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ପଳାଇ ଗଲା ଆଚ୍ଛା ଘରେ ଅନନ୍ତ ଯାଇନ ପଶିଲା ମାରିଲା ଦେଖ ସେଦିନ ଯାଇନ ସର୍ପ ନ ମାରିଲେ ବିଷ୍ଣୁ କରିବେ ବୋଲି କୋପ ଏମିତି ସର୍ପ ସେ ପୁଅକୁ ମାରିଲା ଅଳ୍ପ ମଣି ତାର ହୃଦୟରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପଳାଇଲା ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର ଦେଖ ସର୍ପ तेज वर्ण बाबूरे दिशिलानी धर्म आज्ञा लक्ष्य करंतु साप बोला न मारले मल्ली मारले मल्ली सती कन्या जदि अभिशाप दब मते पड़िबो एणु करी प्रभुंकर काम हबो पिरेडा बंचिबो छोटुटे मारदला टिके मणि छाइला 21 दिन परे पुओ बंचिबो निश्चय एते बोली सर्प विचार करी करी सेयो मारिनो सर्प सेठारु गला को पळाई जेते बोले साप गला सुना हे भाई से झियो केते झाका झाकी कला स्वामी उठुनी आ उठियो की तार बोले आज्ञा माते जी सापा उठियो की झाकी हेले देहरे अछि की आ केते झाकीले हेला उठिलानी प्राण वायु थिले तो उठियो हालिया हे गला झाकी झाकी काहे कि ना आज्ञा मजूरने उठियो के से दिन ए भाई जीव थिला जाको देखो ए देहटी शिव जीव पळाइले दिने होई जीव सब आज्ञा बंची थिला जाको बोलंती मोरो मोरो मरि गले समते होइबे जे पर बंचिले बोलु थांती मुंत मरि गले कहबे एटा हे गला भूत मात्र पिंडरु प्राण ता पळाई जाईची सूर्यकांती ता स्वामी को जाई झांकुची उठ 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 आहे मो प्राणपति काहे की सोई छौए बेगु माने थी ये मात्र न उठी बारु झियो कोप होइला सेदिन निर्दोषी साप जाकु फिटाई देला काहे की एमानंगु बांधिबी मुही मो स्वामी की तो एमाने मारिले तो नाही मरिबा स्वामी की कांदरे से धरिला ओकात जल मध्य को डेई पड़िला नयनरु बहिला अश्रु धायर धायर
हे पंडित मंडली मो करंतु विचार आज्ञा जेतेबेले समुद्र को पड़िला से देई एक कथा जानी देले लक्ष्मी महामाई वरुण पिता को तांगे कहिले वचन जदि सती मरी जीव तुम हृदय जानो हे पाप गोटी को निश्चय तुमको नागिबो से काले वरुण राजा विचारिले भाव तरंग मंत्री की डाकी कहिले बुझाई चंचल सती कन्या को बंचाई जे तू ही से काले तरंग मंत्री तक्षण रे गले आज्ञा सतदल पद्म होई तलरु टेकिले स्वामी की धरी झियो स्वामी मला सब गोटी पेली पेली तांको तरंग मंत्री जे नेलाटी बेल बनिया रे नहीं लगाई न देला 12 घंटा रात्र काल होई अछि भला निघंच जंगले बसी कांदिला से नारी स्वामी गोटी को देख पड़ी अछि जे तारी स्वामी पड़छि सेटे चित्ती हेगिरी कांदुछि से झियो कांदिला कोन मोला मोजी बजी बन करी दस दिग सोन्या कहेगा छाड़ी मोर पापा खाली कहेगा कंपिला वैकुंठ कंपिला कपिला सपुर आज्ञा कंपिला से कंपिला देखो जे शंकर लेखुथिले प्रभु वेद वर हस्तरु खसिला लेखन पत्र से दिन ब्रह्मा विष्णु से शिव गण बाहर होइले मात्र 3 जन ब्राह्मण बेसे चलिण जे गले झियर निकटे जाई उपस्थित हेले मात्र 3 देवी अछंती को पट भावरे और ए 3 भाई ये कथा को न जानिले 3 जन जाक ब्राह्मण रूपे जाई से स्थाने प्रवेश हेले देखो भाई मात्र पचारिले ब्रह्मा विष्णु आउ हर बोइला झियो गोटे कथा शुण जे गिरम निघंच जंगल एबे न बनिया रे बसी अछु सती कन्या काहि की एठारे समुद्र तटर ए कथा सुनी कहूछि सेना करिबर बोइले स्वामी मोर निधनटी सत्वर कांदु अछि मु बसी हेलानी केते दिन ओरी कांदी कांदी मो स्वामी तो हेलेनी किण मु कांदी कांदी एबे जीवी मरिण ये कथा सुनी कहिले 3 ब्राह्मण से ब्राह्मण 3 लोक कहिले झियो तो स्वामी मरी जाइछि अच्छा तो स्वामी की बंचई देबो हम बंचई देले हमें जहा मागु ता देबो ना हां देबो स्वामी बंचिला पर देबो स्वामी बंचे सारंतु सत्य करी कहू तू हे कोई जदी के शिवपुरी हाँ सत्य सत्य मु त्रिबार सत्य करी की कहूची बोपार मारण सत्य कथा कहू हम दी देबू तो 3 जन देबू देबू हां मो बोपार मारण मु जहा कहू देबू आज्ञा से दिन ब्रह्मा विष्णु माया देले करी बोइले सुन तू ही आलो हे मगोरी ये स्वामी बुजुला को धरी मस्त करे तोरो ए समुद्र जल रे बुड़ जाई 3 थर समुद्रे बुड़िले पुणी तो स्वामी बंचिबो ए कथा गोटी को कहिले देखो 3 देबो ए ब्राह्मण कथा रे झियो विश्वास कला स्वामी बुजुला गोटी को मुंड रे धरिला समुद्र मध्य रे से बुड़िला जाई समुद्र मध्य रे से बुड़िला जाई आज्ञा थरे दी थर 3 थर गला होई देखुले मात्र ब्रह्मा विष्णु हर स्वामी बुजुला को माया करिले सेठार हतिला बुजुला खोटु अछि सती कोठरे जरा जरा देखो हेलाटी
ठीक ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଣ ମତେ ଆସି ଏବେ ଅବିଶ୍ୱାସକୁ କରାଇଣ ଏତେ ବୋଲି ସେଦିନ ସତୀ କ୍ରୋଧ ହୋଇଲା ହସ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଦଳକୁ ଧଇଲା ଭାବିଲା ମନ ମଧ୍ୟରେ ସତୀ ଯେ ଯାଇ ଅଭିଶାପ ଦେବୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଯେ ମୁହିଁ ଭୟଭୀତ ହେଲେଣି ମାତ୍ର 3 ଜଣ ବୋଇଲେ ଝିଅ ଶୁଣ ଶୁଣ ଆମ୍ଭ ବଚନ ବୋଇଲେ ସେ କାଳେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ହର ଆଲୋ ଝିଅ କାହିଁକି କ୍ରୋଧ ହେଉଛୁ ଏଠାର ଦେଖେ ଏଠି ଅନାଲୋ ଅନା ଆସୁଛି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଫୁଲକୁ ଧରି ସିନା ଆଉଜି ସେ କାଳେ ଆଜ୍ଞା ଲେଉଟି ଝିଅ ଦେଲା ଚାହିଁ ଫୁଲ ଡାଲା ଧରି ତା ସ୍ୱାମୀ ବଣକୁ ଆସଇ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଇ ତାର ପାଦରେ ପଡ଼ିଲା ହେ ନାଥ କେଡ଼େ କର୍ମ ହୋଇଲାଟି ଭଲା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଥିଲି ଯେ ରହିଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭ ପାଦରେ ଟି ସୁଡ଼ ତାଙ୍କର ଧରେ ବୋଇଲେ ଚାଲ ଏଥର ରାଜ୍ୟକୁ ପଳବା ଆଉ ରହିବା ବିବାହ ତ ହେଇଯାଇଛି ମଧୁସଜ୍ଜା ହେଇନି ଆଉ ଯାହାକୁ ନାଗିବ ତାକୁ ଉଠେଇ ଦଉଛି କାହିଁ ନାଇଁ ତାର ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ତାଙ୍କର ସେ ପିଲାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେମିତି ସିଏ ଡାକିଲା କଣ ବି ଜାଣିଛ ମଧୁସଜ୍ଜା କରିବାକୁ ରହିବ ମଧୁସଜ୍ଜାରେ ହବନି ଥରେ ଆଇଥିଲ ଏଠି ଘରେ ଯଦି ମା ଥିବ ବୋଇଲେ ବୁଢା କେତେ ରଙ୍ଗ କାଢୁଛ ପିଲା 16 ବର୍ଷିଆ ଝିଅ ଦେଖିଲେ ପଳଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖ କରିଲେ ଦର୍ଶନ ମୋର ଭାବୁକ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବେ ଡେରନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ର ପଳାଇବି ବୋଲି ଝିଅ ତର ତର ହେଲା ସେ କାଳେ ଡାକିଲେ 3 ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାକୁ ହଲା ବୋଇଲେ ଝିଅ ତ ସତ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଦେବି ବୋଲି ତୁ ପୂର୍ବରେ ଯେ କହିଲୁ ବଞ୍ଚିଲେ ସ୍ୱାମୀ ନ ଦେଇ ତୁ ଘରକୁ ଧରିଣ ସଙ୍ଗତରେ ପଳାଉଛୁ ତୁ କହିଥିଲୁ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ଦେଇକି ଦବୁ ବୋଲି ନ ଦେଇକିରି କୁଆଡେ ନ ଦେଇକିରି କିନି ପଳଉଛୁ ହେଲେ ତମେ ଦି କଣ ଦରକାର ଆମକୁ ଦରକାର ଯାହା ଦବ ନା ତମେ ତ ମାଗିତ ଆମେ 3 ଲୋକ ହଁ ଆକୁ ଅଣ୍ଡରା କରିଦେଲୁ ଏବେ ଆଙ୍କେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ଇଏ ବିଷ୍ଣୁ ଇଏ ଶିବ ଆମେ 3 ଲୋକ ହେଇଗଲୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ହର ମାତ୍ର ହବ ହଉଛି କରିଦେ ହଇ ଇଏ ନାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ କେମିତି ମାଇକି ନାହିଁ ନା ଯିଏ ବିଷ୍ଣୁ କେତେ ଜାଗାରେ ମାଇକି ନାହିଁ ମୋହିନୀ ରୂପ ହେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ କହୁନ କେତେ ଜାଗାରେ ମାଇକି ନାହିଁ ଗାଞ୍ଜିଆ କାଟିଛନ୍ତି ଆଉ ଶୁଣଲୋ ଝିଅ ହେବେ ମନକୁ ଯେ ଦେଇ ସତ୍ୟ କରିଥିଲୁ ପୂର୍ବେ ଜଳ ପାତ୍ର ଯେ ଛୁଇଁ ଆମ୍ଭର ଭାରିଯା ବହୁତ ଦିନରୁ ସେହି 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖ ଅଛଇ ହୋଇ ରହିଲ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେ ମନ ମୋର ମାତ୍ର ଅଙ୍ଗରେ ଘାରି ଅଛି ଆମକୁ କାମ ଜର ତୁ ଯେବେ ଦେବୁ ଥରେ ରତି ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେ 3 ଭାଇ ହୋଇବୁ ତୃପତି ମୋ ସାଥିରେ 3 ଲୋକ ତାଙ୍କର ସାଥିରେ ପ୍ରେମ କରୁ ସତ୍ୟ କରୁଛୁ ଦେଖେ କୁଆଡୁ କାଆଡୁ କରୁ করে ସେଦିନ ଝିଅ କହିଲା ସତ୍ୟ କରୁଛୁ ବୋଇଲା ମୁଁ ସତ୍ୟ କରିଛି ସତ ଯେ ଆଚ୍ଛା ପଚାରିକି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ମୋ ଶରୀରରେ ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି ଏବେ ମୁହିଁ ପଚାରିବି ଯାଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ହଁ କରିବ ଆସିବି ତୁମଠାରେ ପଳାଇ ନ ଗଲା ତର ହୋଇ ଝିଅ ଗଲା ପଳାଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନିକଟେ ପ୍ରବେଶିଲା ଯାଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯାଇ ସେଦିନ ପଚାରିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ମତେ ଟିହଲା ମାଗୁଛନ୍ତି ପୁଣି ମତେ ସେ ଶରୀର ଇଏ ବାବୁ ମାନେ ପୁରାଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆହେ ବାବୁ ମାନେ ମୋର ଡେରନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ ଏ ଯୋ ବାପୁ ଜାଣିବା ଯେ ଜନ ତମେ ସେ ଝିଅଟା ଏବେ ଖାଲି ଅଭିନୟ କଲା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ କହୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମତେ ରତି ମାଗୁଛି ମୁଁ ଯିବି କି ବୋଲେ ତମେ ବୋଲଛ ହଁ ଯା ବୋଲିକିରି ନାଇଁ କରିବନି କି ହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ କହ ହଇଏ ସେ ଗୌଡହର ନନା କହୁଛି ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ ତା ଘରକୁ ଯିକି ହେଲେ ହଁ କରିବ ନାଇଁ କରିବ ନା ଏତା କି କଥା लो ଯୋ ତାହେଲେ ହେଲା ସିନା ମୋ ଘରେ କିଣ ଥାଉ କି ନ ଥାଉ ଖାଉ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ନାଟ ଦେଖୁଥିବେ କଇ ଏ ପକଡା ଗାହାଣୀ ଆନେ କୋଡ ଗାହାଣୀ ଗାଇଏ ଯେ ଅଭିନୟଟା ଆମ ଭଇ ତମେ କି ନା ପକଉ ବୋଲେ ନାଟକର ଅଭିନୟ ହଉଛି ଆମ ଝିଅ ଗଲା ହଇକି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମତେ ମାଗୁଛନ୍ତି ରତିଦାନ ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି ତମେ କହ ନାଇଁ ନାଇଁ କୁଆଡେ ଯିବୁ ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ବୋଲି କହିବ ନା ମୁଁ ଜ ହେଲା ଧର୍ମାर्थी लोक ସେଦିନ ଝିଅ ଏ ପଳାଇ ନ ଗଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିକଟେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ମାତ୍ର କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣ ରେ ମହାସତୀ ଯଦି ମୋ ପାଖେ ରହି ଅଛି ତୋର ମତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯେବେ ମାଗନ୍ତି ରତି ଯାଇ ଚଞ୍ଚଳରେ କର ରତି ଦାନ ସେଥିରେ ମନ ଦୁଃଖ ନ କର ବହନ ଏତେ ବୋଲିଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଲା ବୁଝାଇ ଭାବୁକ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ଶୁଣ
ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ଡେରନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣମ୍ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଯାହାକି ହୋଇଲା ବିବରଣମ୍ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ସତୀ ନାରୀ ଦେଖ ରେ ପଳାଇ ଗଲାମ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିକଟେ ଯାଇଣ ଏ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲାମ୍ ବୋଇଲା ପ୍ରଥମରେ କିଏ ମତେ କରିବ ଭୋଗ ଆସ ଆସ ହୋଇ କରି ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ଆଗ ଇଏ କଥା ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଗଲେ ସେଦିନ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ କରିଲା ବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ ଦେଖ ତାଙ୍କର କୋଳେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାତକୁ ଧରିଦେଲେ ଭଗବାନ ପୁରୁଷ କଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା ମହା ସିଏ ନଟକୁଟିଆ ଲୋକ ଏ ଝିଅ କହିଲା ତମେ ତିନି ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ମୋ ସଙ୍ଗରେ କିଏ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରେମ କରିବେ ବୋଇଲେ କୃଷ୍ଣ ଆଗତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପଳେଇଲେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ବଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୁଟୁଳାରେ ବୁଚୁଲା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ ବାହାର ହଇଣ ଦେଖ ଧରିଦେଲେ କରମ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ କେତେ ହୋଇଅଛ ଚୋର କହିଲେ କେତେ ନକର ଭାଙ୍ଗିଲଣି ଘର ଦ୍ୱାର ତମେ ତିନି ଭାଇ ଯା ଚଲେଇଛ ଧନ୍ଦା ନେଇ ତମେ ଏମିତି କି କହୁଛ ଏଇଟା ତମର କି ବେପାର ବେପାର ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର ଚଲେଇଛ ମାଗିନା ନକୋଥିଲେ ମନ୍ଥା ମନ୍ଥି କରିବା ପାଇଁ ମାଗିନା ନକୋଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର ଚଲେଇଛ ମାୟାଧାରୀ ପ୍ରଭୁ ଏ ମାୟାକୁ ରଚିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ସେଦିନ ମାୟା କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ମାୟାରେ ଗୋଟେ ହସ୍ତ ବୁଲାଇଲେ ହରି ଗୋଟେ ତାଳ ପତର ବାହାର କରିଲେ ମୁରାରି ବୋଇଲେ ଗୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଇଏ ପତ୍ର ଗୋଟିକ ଦେଖ ତ ନୟନ ଏତେ ବୋଲି କମଳାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଦେଖାଇ ସେଦିନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଇ ବୋଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୁଣ ଦେଇଛି ତ ଏ ଜଗତରେ ସତୀ ଏ ପ୍ରକୃତରେ ସତ କାହିଁକି ନା ଯେତେ ନାରୀ ପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଲା ସତୀ ସବୁଠାରୁ ଏ ଅଟଇ ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ନ ଖାଇଲା ଫଳ ନ ପିଇଲା ଜଳ ଚାଇଲା ତା ସ୍ୱାମୀ ପୁରହୀନ କେବଳ ଏତେ ବୋଲି ତିନି ଜଣ ତିନି ଯେ ଦେବତୀ 16 ଜଣ ଯାକ ହୋଇଲେ ନିଜ ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଇଲେ ଝିଅ ପୁଅ ମାଗ ମାଗ ବର ଯାହା ମାଗିଲେନି ସେ ଦେବୁ ଆପେ ଏବେ ସତର ହର ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବଳ ସାବିତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ହୋଇଲେଣି ଯେ ହଳ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଥିବା ନିକଟେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ଏ ଦୁଇ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ହସ୍ତ ବୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ହୋଇଲୁ ଧନ୍ୟ ଜଗତେ 16 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ଯେଠେ ମତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ଆଉ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଏ ଗୋଟିଏ କଥା ମାଗୁଛି ହେ କମଳା ସାଇ ଏ ଜଗତରେ ସତୀ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ରହି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିଦେବ ମତେ ସେଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ବୋଇଲା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଧନ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କେବଳ ଅୟସୁଲ କ୍ଷଣି ମୁଁ ହୋଇବି ଯେତେ ଦିନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ଦେଖ ବଞ୍ଚିଥିବି ଆହୁରି ଅହରାଣୀ ହୋଇଯିବି ପୁଣି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ମୋହର ସଂସାରେ ମାତ୍ରକ ଏ ଚରିତ୍ର ତୁମ୍ଭ ପୁରାଣରେ ଥିବ ଯୋଉ ଲୋକ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଏ ପୁରାଣ ଶୁଣିବ ଯେତେ ପାପ ଥିଲେ ଅଙ୍ଗୁ ନେବ ଯେ ତାହାର ଅନ୍ତିମେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରଖିବ ଚକ୍ରଧର ଏତିକି ଦୟା କରିବ ଆହେ ନାରାୟଣ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବଙ୍କୁ ମୁଁ କର ଯେ ଯୋଡ଼ିଣ ଯେଉଁ ପ୍ରେତ କାମରେ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଗ୍ରାମରେ ଯେବେ ଯେ ବସି ଶୁଣୁଥିବେ ନାରୀ ଆଉ ନରେ ଏ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଶୁଣିଲେ ପାପ କ୍ଷୟ ଯିବ ଯେତେ ପାପ ଥିଲେ କଳମୁଷ ଧୋଇ ଯେ ହୋଇବ ଏତିକି ଦୟା କର ଆହେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ତଥାସ୍ତୁ କଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ତିନି ଭାଇ ତାପରେ ସେଠାରୁ ଦୁହେଁ ଗଲେ ଗମନ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ରତ୍ନଗଡ଼ କଟକେଣ ରାଜା ରାଣୀ ପୁଣି ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଥିଲେ ହୋଇ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ବୁଝାଇ ହେ ବାବୁ ମାନେ ମୋର ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ରାଜା ଦେଖ ସେହି ଦିନ ସେ ରାଜା ସେଦିନ ପୁଣି ପୁଅକୁ ଯେ ନେଲେ ଅନ୍ତ୍ୟ ଆହୁରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଣ ତହୁଁ ଭଲେ ବାନ୍ଧିଲେ ରାଜ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟିକ ମସ୍ତକର ସେଦିନ ରାଜା ହୋଇଲା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବୀର ରାଜନୀତି ଗୋଟି ତାକୁ ଦେଲେ ଶିଖାଇ ବୋଇଲେ ରାଜ୍ୟ ପାଳିବୁ ଶୁଣରେ ତନଇ ଆଜ୍ଞା ସେ ଖୁସିରେ ରାଜାର ମହଲରେ ଚାଲିଲା ଗୋଟିଏ ଧମାଲ।